Kasagaran high carber mo ingon, sige low carb diha kaon og daghan ayo sige diet mo og gihapon pagkatigulang nimo daghan nagbawal unya daghan na kag maintenance habang bata pa ka kauna na tanan enjoy na nato ang kabataan magsigi og kaon. Gaumad lagi ka pero imong gikaon pang 3 meal man sad na unsa ka wrong mindset delikado tularan sa mga kabataan old na kaayo ni mali kaayo og maminaw ka ani kabalo ba ka nganong daghan na og bawal kung tigulang na ka kay tungod sige ra ka og kaon og bisag unsa nganong daghan kag maintenance karon kay tungod sa una tong bata pa kasigira kag kaon og mga unhealthy na pagkaon nataas sa carbs wala kagakaon og healthy foods ang tama na mindset dapat habang bata pa ka i-train na nimo imong lawas dapat ayuso na nimo imong health ayuso na nimo imong eating lifestyle mo kaon ka og correct foods healthy foods dili pwede sige kaon og bisag unsa kay once na maguba na imong health pagkatigulang nimo diha na mosulod ang mga sakit magsabay na ang tanan daghan na kaayo kag maintenance daghan kaayo kag bation ng mga sakit iwas na kaani di na ka pwede mukaon bawal kaani mauna kay sa una tong bata pa ka sige man kag palabi og kaon kay tungod dapat mag-enjoy lagi habang bata pa kaon lang sa og kaon way undang bisag unsa ray kaunon kusog kaayo mo kaon mga taas sa sugar mga soft drinks kaon sa mga fast food mga inflammatory foods mauna nga nagka-diabetes di na insulin kay tungod tong bata pa ka wala nimo ayusa imong health imong ba sigirag buka ka sigirag kaon. Proper mindset, dapat habang bata pakakaon ka og mga healthy foods, avoid sugary foods, avoid fast foods, mga inflammatory foods, focus ka sa mga normal foods, whole foods, low in carbs na food, ayuso nimo imong eating lifestyle aron mas mutaas pa imong kinabuhi. Kung sige kag kaon bisag unsa lalo na mga taas sa sugar na pagkaon, dali ra jud ka maimpas anang style. Kay madaot naman imong health, dayon magkasakit na ka. So kapag nagkasakit ka, mas mapadali jud imong kinabuhi diha mo unang habang bata pa ka wala pa kay sakit. Anada imong lawas sa pagkaon og healthy foods unya mag-exercise ka habang bata pa ka pwede ra kaayo magkaon bisag unsa basta mag-exercise ka kaon ka og mga pagkaon na healthy iwas ka sa mga pagkaon na taas sa asukal daghang preservatives na pagkaon mga fast foods mga junk foods milk tea tanan pagkaon na loaded sa sugar kana iwasan na nimo ang 1 meal a day po mao na ang way of eating nako dili na diet lang mao na ang ginatawag na way of eating yes mo kaon ko og 1 meal a day pero akong pagkaon equivalent sad na sa 3 meal kay isa ra ko mo kaon sa sulod sa isa ka adlaw. In that way, naay taas na panahon na pagpahulay ang akong ginahatag sa akong lawas kay di ko sige kaon ug ang akong ginakaon na pagkaon healthy foods, low in carbs, high in fat and protein and more water ug magkape ko no sugar mas dugay ko gutomon kay fat fueled ko di pareha sa kung high carbs imong ginakaon taod-taod lang kagutomon kay dali makapagutom ang carbs or pagkaon na taas sa sugar. Mao na real talk.